नमस्कार दोस्तों। इस ब्लॉग में कमर चीमा ये डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो टैक्स पेयर्स की गिनती है वो बहुत कम हुई है। और पीछे बिल गेट्स पाकिस्तान गए तो उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अपने यहाँ एक प्रोग्राम ऑफर किया कि इस प्रोग्राम के थ्रू वो जो टैक्स पेयर्स कम हो रहे हैं उनको वो ट्रेस कर सकते हैं। तो कमर चीमा का ये कहना था कि इनके पास पाकिस्तानियों के पास वो एक्सपर्टीज़ ही नहीं है कि ये एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के जो टैक्स पेयर्स टैक्स एवेशन कर रहे हैं उनको कैच कर सकें। दूसरी बात कमर चीमा इस ब्लॉग में कह रहे हैं कि इंडिया एविएशन सेक्टर पे बहुत पैसा खर्च रहा है, बड़े एयरपोर्ट बना रहा है, टाटा $70 बिलियन के एयरप्लेन्स खरीद रहा है, इंडिगो खरीद रहा है। तो वो कह रहे हैं ये सब इन्वेस्टमेंट इंडिया इसलिए कर रहा है कि इंडिया दुनिया का एक ट्रांजिट पॉइंट बनना चाहता है, जैसे कि आज दुबई और कतर ये मिडिल ईस्टर्न मार्केट है। इंडिया वांट्स टू स्नैच दैट मार्केट फ्रॉम दिस मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज एंड ब्रिंग इट टू इंडिया, ताकि आगे से कोई भी आदमी अगर यूरोप चाहता है, अफ्रीका से या ऑस्ट्रेलिया से या कहीं और से, वो थ्रू इंडिया जाए। सो बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है आगे और बड़ा नॉलेजेबल है। आप आखिर तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ब्लॉग को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू। एक तरफ पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से फाइनेंशियल मदद लेना चाहती है अपनी डिजिटल सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। पाकिस्तान का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है दैट्स एन फेडरल इंस्टीट्यूशन जिसका काम है पूरे मुल्क से टैक्सेशन इकट्ठी करनी। अब एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये वही बिल गेट्स हैं जो अभी हाल ही में जमुनागढ़ में आए हुए थे उधर अंबानी उसकी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में। सो अब आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ मुकेश अंबानी जो है कि वो गेस्ट हैं और वो भारत में आए हुए हैं। भारत के वज़ीर आज़म को पता ही नहीं है कि वो आए हुए हैं, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, तो सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। एक क्वेश्चन है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है यार इन चीज़ों से, आए हैं तो आए हुए हैं, हम क्या करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि टैक्स पेयर्स जो हैं, एक्टिव टैक्स पेयर्स कम हो गए हैं। अब 3.4 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, 3.4 मिलियन, 34 लाख बंदा चला रहा है किसको, 25 करोड़ लोगों को, 34 लाख, 34 लाख बंदा, सिर्फ 34 लाख, 3.4 मिलियन पीपल आर पेइंग टैक्स, और उससे 25 करोड़ लोग चल रहे हैं। तो मुल्क ने कैसे चलना है। अब ये जो क्वेश्चन है कि हम जो है एक तरफ हम IMF के पास जा रहे हैं टैक्सेस कर लेने के लिए। मैं इस चीज़ को देखें, थोड़ा अर्सा पहले आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने सैकड़ों बल्कि तकरीबन 2000 के करीब जो है वो ऑर्डर किया था जहाज़ों का। इंडिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना एविएशन मार्केट, इंडिया की एक्सपैंड कर रही है, और दो दुनिया के जो बड़े लार्जेस्ट प्लेन मेकर्स हैं, बोइंग एंड एयरबस, बोइंग अमेरिका में और एयरबस यूरोप में, दोनों ही बड़े बेनिफिशियरी हैं। यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। और ये आप देखें अब लास्ट फरवरी में आई थिंक एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप जो कि उन्होंने ले ली, अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार एक ही कंपनी 500 जहाज़ खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं, $70 बिलियन। और वो क्या करना चाह रहे हैं, ये जो इन एयरपोर्ट्स की भी हम बात करते हैं, लेकिन इन एयरपोर्ट्स को देखें कि वो कर क्या रहे हैं। एक तो देखिए, एक कंपनी अगर अभी देखिए, अगले दिन हमने थोड़े दिन पहले कहा था कि यार टाटा जो है, ठीक है प्री इंडिपेंडेंस है, जब पाकिस्तान और भारत की जिसे कहते हैं ना आज़ादी से पहले की ये कंपनियां हैं,
اور آپ ان کو دیکھیں کہ وہ کافی زیادہ کام کر رہی ہیں انڈیا کے اندر. سو میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ہم تو بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے پاس چلے جاتے ہیں پیسے لینے, وہ بل اینڈ میلنڈا گیٹس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ, آ کے دیکھو وہ چائے والے کو آفر کر رہے ہیں, وہ جو لڑکا تھا جس نے ان کو چائے پلائی. اب صرف یہ نہیں ہے, انڈیگو جو ہے کہ ایک کنٹری کا, ان کی انڈیا کا ایک اور بڑا کیریئر ہے, 500 نئے جہاز ایئر بس کو آرڈر کیے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ 2022 کے اندر کہا جاتا ہے, میں تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا کہ 2022 کے اندر جسٹ ان 2022 36% انکریز ہوئی ہے پیسنجرز میں. باہر سے لوگ بھی جو ہیں وہ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. obviously things that don't change overnight. ہم جب بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کی یہ ایک شکل ہے کہ انڈیا از گروئنگ ویری فاسٹلی, مڈل کلاس بڑے پیمانے پہ ہے, ایک ایفلنٹ کلاس ہے, ایک پراپر جسے وہ کہتے ہیں نا وہ ایک بڑی تیزی سے وہ بڑھ رہے ہیں. سو ان کو لو کاسٹ کیریئرز بھی چاہیے. اور اب انڈیا کے کر رہا ہے کہ یہ تمام ممالک جو آذربائیجان, کینیا, ویتنام, ان سب سے ڈائریکٹ فلائٹ ہیں. کہ اب دیکھیں نا 5 لاکھ لوگوں کے جو 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ٹیکس پیئرز کی لسٹ سے نکل گئے ہیں 2023 میں, ٹھیک ہے جی. جیسے کہ ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے دیٹ پے مور ٹیکسز ایز کمپیئر ٹو دا بزنس مین. سو جس ملک کا بزنس مین ٹیکس ہی نہیں دیتا, 34 لاکھ لوگ صرف 25 کروڑ لوگوں کو رن کر رہے ہیں. تو یہ جو کوشچن ہے کہ آپ بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے پاس جائیں گے اور وہ آپ کی مدد کریں گے, اینڈ دین ٹاٹا اور انڈیگو بلینز آف ڈالرز کے آرڈرز دے رہے ہیں. ٹاٹا $70 بلین کا آرڈر دے رہا ہے, انڈیگو 500 جو ہے وہ نئی ایئر بس A320 کا آرڈر دے رہا ہے. اور 2020 میں وہاں 36% ان کی جو ایویشن کا وہ بڑھا ہے, بڑی سستی فلائٹ ٹکٹس دے رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں ان نیکسٹ 10 ایئرس یو ول سی دس. دا ورلڈ فرام یورپ اینڈ امریکہ والے جو ہیں وہ انڈیا آ کے روکا کریں گے. یہ جو 16 ایئرپورٹ بن رہے ہیں آپ وہ انڈیا آ کے روکا کریں گے, اور انڈیا سے پھر وہ ویتنام اینڈ ملیشیا اینڈ انڈونیشیا اینڈ آسٹریلیا اینڈ یہ وہاں جایا کریں گے. سو انڈیا از بیسیکلی ورکنگ کہ ہم نے مڈل ایسٹ کی منوپلی کیسے توڑنی ہے. سو وہ اپنی مڈل ایسٹ کی منوپلی توڑنا, صرف اور صرف ان کو ایک سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے مڈل ایسٹ کی مارکیٹ کو کیسے کھینچنا ہے. اور یہ ساری ایشیا پیسیفک کے لوگ جن کو یہ کہہ رہے ہیں نا ہم انڈو پیسیفک اینڈ افریقہ اور مڈل ایسٹ, اور یہ یقین کر کے مانیے یہ سارے افریقہ سے جہاز اڑے کریں گے, یہ یہاں آئے کریں گے انڈیا, اینڈ یہاں سے یہ یورپ اور یہ مڈل ایسٹ جایا کریں گے, یا یورپ بھی یہیں سے جائیں گے. ان کے پاس آگ ہے, اینڈ دے آگ از یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ جو آگ ہے نا دیٹ از بیسیکلی ان کو آگے لے کے جا رہی ہے کہ یار ہمیں نہیں آگے کی طرف نکلنا ہے. اور